अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है जारियां और उसको लिखा है सिद्रा शेख ने, जिसकी किस्त नंबर है 14। गिर जाने से इंसान नहीं मरता मगर हिम्मत मर जाने से जरूर मर जाता है। सोहा की बातें उसे सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर से अपनी हिम्मत को मरने से बचाया था। जैसे इस दिन अस्पताल में सोहा ने इसे घबराकर इंतजार कर रही थी वेटिंग रूम में। इसके पास कुछ नहीं था सिवाय उस तारीख और कुछ बातों के। वो ईदी सेंटर बिलाखिर पहुंच गई। आज 6 माह हो गए थे उसे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। वो चंद माह जो उसने इद्दत में गुजार दिए, वो चंद माह जिसमें इसमें बहुत सी तलखियां टूटी थी, जिनमें आसिम की जुदाई भी थी। इसे मोहब्बत से नफरत थी, इसे फिर भी मोहब्बत हो गई मगर इस बार अपने महरम से। आपको सिवाय तारीफ के और कुछ भी मालूम नहीं? हमारे पास आपको मालूमात देने के और कुछ भी नहीं है। उष्मा वहाँ से मायूस लौट आई और इस घर में जो वो अंदलीब और अरीशा के साथ किराए पर ले चुकी थी। लड़की कहाँ गई थी? परेशान हो गई थी मैं। अरीशा ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल पूछा। मैं दरअसल जॉब के सिलसिले में गई थी। तुम अभी तक गई नहीं? पेपर कब स्टार्ट होगा? वो बात डालकर दूसरी पूछ रही चुकी थी। अरीशा तो जा चुकी है, उसके भाई आए थे, वही ड्रॉप भी कर जाएंगे। मैं भी जा रही बाहर और उबर मंगवाई है। टेक केयर। अंदलीब जल्दी जल्दी अबाया पहने घर से चली गई थी। दरवाज़ा लॉक किए वो भी बैठी ही थी जब बेल फिर से बजी। ज़रूर कुछ भूल गई होगी भुलक्कड़। वो मुस्कुराते हुए लॉक ओपन करती हुई है कि सोहा तुम तो कल आने वाली थी। पर सोहा बाजू से पकड़कर रुश्मा को अंदर ले गई थी। तुमने हमसे वादा किया था तुम माजी को भूलकर आगे बढ़ोगी। तुमने कसम खाई थी रुश्मा, फिर से तुम इस दलदल में धंसना चाहती हो। व्हाट? दलदल? तुम्हें किसने कह दिया? वो नजरें चुराए पीछे हुई। अच्छा, तो ईदी सेंटर क्या लेने गई थी? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मेरी समझाई बात समझ नहीं आती? वो गुस्से से चलाई थी अपनी दोस्त पर और इसी लम्हे रुश्मा भी अपना हाथ छुड़वा लिया था। मुझे बस पता करना था। मेरी जॉब लग गई है सोहा, मैं एक बार देखना चाहती थी। वो थी है। वो कौन है रुश्मा? वो बच्ची। कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? सोहा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं नहीं जानती, मुझे बताओ। मैं इस घटिया शख्स के खून की बात कर रही हूँ। सुन लिया तुमने? इस जना की पैदाइश की बात कर रही हो? जो तुम सुनना चाहती हो मैं इसको नाम नहीं जानती और मैं अपने नाम के साथ मैं इसका नाम भी नहीं जोड़ सकती, मगर मैं जानती हूँ उसका कोई कसूर नहीं था। कसूरवार मैं थी और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर नजर रखूँ, चाहे दूर ही सही। शर्मिंदगी और नाकामी के आंसू चेहरे से छलक रहे थे। हा हा हा, सीरियसली तुम्हें आज ख्याल आ रहा है इतने साल बाद? रुश्मा पलट जाओ बस अब। रुश्मा घुटनों के बल बैठ गई थी। वहाँ नहीं सोहा, मैं अब तसल्ली नहीं चाहती हूँ। वहाँ वो कैसी होगी, कहीं इसके साथ कोई बुरा सलूक ना करे। वहाँ उनका यकीन नहीं किया जा सकता है। और सोहा उसके सामने बैठी थी, उसकी आंखों में भी वही दर्द था। अपनी बेटी के लिए तुम्हारी ये फिक्र आज देख रही हूँ। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। उन लोगों पर बेयकीनी का कह रही हो। वो लोग यतीम लावारिस बच्चों को इस वक्त सहारा देते हैं जब उनके अपने बाहर झूलों में फेंक देते हैं, तब वो लोग आगे आते हैं, दस्ते शफकत रखते हैं। आई एम सॉरी रुश्मा, तुम ऐसे डिजर्व नहीं करती। अब अपनी बच्ची की जिंदगी को खराब मत करना। वो जहाँ है उसे वहाँ रहने दो। वो वहाँ से चली गई तो गई थी। रुश्मा की सस्तियों ने बाहर दरवाजे तक पीछा किया था सोहा का। सोहा इतनी जल्दी आ गई? खाला सास ने सोहा को देखते ही पूछा, जो जल्दी जल्दी में दाखिल हुई और सीधा अपने बेडरूम में चली गई। अम्मी मैं अपनी फाइल भूल गया था। जैद भी कुछ देर बाद घर में दाखिल हुआ था। सोहा से कुछ कहा तुमने? नहीं, आपकी भांजी के सामने मेरी क्या मजाल अम्मी। मगर वालिदा की परेशानी कम न हुई। वो जैद का हाथ पकड़कर रूम के दरवाजे तक ले गई थी। बहुत आहिस्ता से सोहा अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी मगर इतनी जल्दी वापस आ गई और जब से आई है पारसा को अपने गले से लगाकर वहीं इसी जगह बैठी हुई बार बार यही कह रही कि पारसा उसकी बेटी है। ये देखता हूँ आप परेशान ना हो। जैद जैसे अंदर गया तो पारसा को बेड पर लिटा दिया और जल्दी से अपने आंसू साफ करके वो बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। सोहा डोंट टच मी जैद। सोहा यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दूसरी करनी है ना शादी, अपनी फुप्पो की बेटी के पास जिसके साथ कल डेट पर गए थे। वो उससे से बोलकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। ओए साइको, फुप्पो की बेटी की तो शादी की बात करके ही कांपना शुरू कर दिया था। कोई मुझे मजलूम की बीवी बनना नहीं चाहती। सब कह रही हैं घर में एक चुड़ैल है तो सही। उसके हाथ को फिर से बहुत प्यार से पकड़ा और जैद ने और अपने करीब करके सरगोशी की थी। अब इस जिंदगी में ये दिल और तुम्हारी इन कातिल निगाहों की कैद में उम्र कैद काटने को तैयार हैं। अब तो बताओ सोहा, प्यार से मान रही हो या फिर मैं दुनिया को चीख चीख कर कहूँ कि ये लड़की मुझे मेरे हकूक बंद कमरे में भी नहीं देती?
سوہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھپھو نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ سوہا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا مکمل۔ یہی کہ میں کتنا مظلوم ہوں۔ سوہا جی رحم کھاؤ۔ توبہ زید، وہ اب کے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد، افتخار بھائی، اگر عاصم نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ عاصم اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، وہ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اور پھر چچی اور چچا اور ان کی فیملی جو وجہ تھے اس گھر کی تباہ و برباد ہونے کے، جہاں بیٹھ کر آج شادی کے معاملات طے پائے جا رہے تھے۔ عاصم بھائی، یہ سب رشما کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا آپ؟ اسے سزا دینے کے لیے؟ وہ کون ہے؟ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ نوشین، عجیب بات ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس لڑکی کی محبت میں گزار دیا۔ ذرا سی تیز ہوا کیا چلی، آپ کی محبت تو زرد پتوں کی طرح اڑ گئی۔ اگر محبت اسے کہتے ہیں نا تو خدا کے لیے دوبارہ ایسی محبت مت کیجیے گا۔ آپ کے لیے رمشا ہی اچھی لڑکی ہے، افتخار ماموں کی پاک صاف بیٹی۔ محبت؟ وہ میری محبت کے قابل بھی تھی؟ اس نے تو یہاں آنے کے بعد بھی اپنے اس ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا کسی ویرانے میں۔ عاصم کے منہ سے عاشق لفظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے عاصم بھائی؟ آپ نے ایک حصہ لگا دیا بھابھی سے محبت میں، ان کے انتظار میں، پر جب وہ ملی تو ایک بار آپ نے پاس بٹھا کر نہیں پوچھا کہ آپ ہر بات لوگوں کی سنتے آئے اور فیصلے بھابھی کو سناتے رہے۔ اور یہ بچہ بھی زندہ رہتا اگر بھابھی آپ کے پاس رہتی، اور اس بچے کا افسوس کرنا بنتا نہیں۔ آپ ہی نہیں چاہتے تھے اس بچے کو، آپ نے ہی انہیں نکال باہر کیا تھا۔ اب بچے کے چلے جانے پر اتنا غصہ کیوں کہ انہیں سزا دینے کے لیے ہی شادی کر رہے ہیں؟ اسی لڑکی سے جو اس سب فساد کی جڑ ہے۔ وہ چلائی تھی غصے سے، پر اس کے آنسو اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ مجھے اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رمشا کے نام پر، میں اب کچھ نہیں سنوں گا۔ کل نکاح ہے ہمارا اور تم اس سے عزت سے بات کرو گی نوشین۔ میری جوتی کرے گی عزت بھائی، لوگوں کے تانوں کی فکر نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی پاکستان۔ نوشین روم سے باہر چلی گئی تھی۔ عبید کے ماموں، کچھ دن تک تو کوئی بھی نہیں تھا اس بچے کا؟ بیٹا کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ آئی ہیں۔ آپ اس بچے کی کیئر کر رہی ہیں، اس لیے آپ کا بھی اس میٹنگ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ مس رشما، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنا ہاتھ چھڑا کر رشما کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ گیا روتے ہوئے۔ عبید بیٹا آپ کہیں نہیں جا رہے؟ ڈونٹ وری، سوری ٹو سے مس رشما، میرا بھانجا میرے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ آپ کو اتنے سال بعد عبید کا خیال آیا؟ پہلے کہاں تھے؟ رشما جیسے ہی تلخی سے بولی تھی وہ شخص بھی اپنی بلیک گلاسز اتار کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رشما بیٹا پلیز۔ نہیں میم، مجھے بولنے دیجیے۔ ان لوگوں نے پہلے اس سینٹر میں اپنے بچے کو پھینک دیا، اب اچانک سے اس کی فکر ستانے لگی۔ اپنی کہی ہوئی باتیں اسے بھی تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے تو بھی یہی کہا تھا ایک معصوم کے ساتھ۔ Who the hell are you miss؟ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کیجیے۔ ادارہ جن لوگوں کی ڈونیشن پر پل رہا ہے، میرے ایک فون پر وہ سب پیچھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ادارے اور ادارے کو لوگ نہیں اللہ کی پاک ذات پال رہی ہے مسٹر۔ عبید کہیں نہیں جائے گا۔ عبید کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر لے آئی تھی۔ یہ کون تھی؟ اس لڑکی کو ابھی نکالیں یہاں سے، میں اس سے پہلے کوئی اور سٹیپ لوں۔ دیکھیں سر، آپ کے کیس کی تفصیل ہمیں پتا ہے، اس لیے ہم آپ کی جذباتی قدر کرتے ہیں، مگر مس رشما کو نہیں۔ وہ بیسٹ ٹیچر ہے اور بیت بھی بہت کلوز ہو چکا ہے، اس لیے مس رشما کنسرن ہے آپ کے بھانجے کی سیفٹی کے لیے۔ مسٹر عماد کو غصہ کچھ کم ہوا تھا مگر مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ میں مس رشما کو سمجھا کر عبید کو لے آتی ہوں، پھر آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ اس آرفنیج کی سینئر ہیڈ روم سے باہر چلی گئی تھی، مگر عماد صاحب ابھی ان کو فالو کرتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور یہ لوگ جہاں ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ افتخار آپ نکالے انہیں باہر، میرے بیٹے کو مروا دیا۔ تمہاری بیٹی اور بیٹے کی شادی کر رہے ہو، تم لوگ اتنا بھی گھٹیا نہیں ہو کیا؟ وہ خاتون جیسے ہیں باہر سے اندر آئی تھیں، رشما کی چچی اور چچا پہچان نہیں پائے تھے، مگر حامد اور رشما نے پہچان لیا تھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس طرح اونچی آواز میں نہ بات کریں، باہر ہمارے مہمان بیٹھے ہیں۔ عاصم کے والد صاحب نے التجا کی تھی آہستہ آواز میں، اگر یہ عورت چپ نہ ہے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ چچی نے دھمکی لگا دی تھی اور بار بار باہر دیکھ رہی تھیں، اس ڈر سے کہ کوئی اڑوس پڑوس نہ سن لے۔ پولیس تو راستے میں ہے، تمہاری بیٹی کو تمہارے بیٹے کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ جو کچھ تم لوگوں نے کیا، جان بوجھ کر میرے بیٹے سے یہ گناہ کروایا، اپنی کزن کو پھنسا دیا اس گھنونے جال میں، اب پولیس آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ عاصم کے پوچھنے سے پہلے ہی نگت بیگم نے سوال اٹھایا تھا۔
रुश्मा बेकसूर थी, इस लड़की ने मेरे बेटे को मजबूर किया था। इस लड़के ने बताया था रुश्मा अपने माँ बाप की कब्र पर इन लोगों की शानी को वरगलाया था, इसे वहाँ भेजा था। ये रहे वो मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग। शानी की वालिदा रोते हुए बता रही थी, मेरा बेटा तो मर गया मगर इन लोगों का मकरूर चेहरा भी दुनिया को दिखाऊंगी मैं। ये सारे मैसेज, ये लड़की बेशर्म बेगैरत है और इसका ये भाई इससे बड़ा बेगैरत मेरे बेटे का दोस्त था और इससे ही रागिब करता रहा अपने कज़न की तरफ, उसकी तस्वीर देता रहा शानी को। इन लोगों ने मेरे बेटे की जान ली। ये सब क्या है हामिद? अब्बू ये सब झूठ। तो ये सब माजरा था, इस घर को हथियाने के लिए ये सब इफ्तिखार भाई आपने? बाहर तक सब लोग खड़े हो गए। चेमगोइयाँ जैसे ही शुरू हुई थी पुलिस भी आ गई थी। देखें इंस्पेक्टर, मेरा बेटा मेरी बेटी बेकसूर हैं, हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है। आपकी बेटी का जो राब्ता हुआ था इसमें साफ अल्फाज में लोकेशन बताई गई थी। मुजरिम को वो जुर्म करने के लिए उकसाया गया। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, बहुत से इंकिशाफात से सबकी आंखें खुल रही थीं। ये लोग तो खुद गंदे निकले और भाई की बेटियों पर इल्जाम लगाते रहे। मुझे तो आज तक यकीन आया ही नहीं था, रुश्मा बेटी तो थी ही इतनी बापर्दा और पाबंद। ये सब जायदाद का चक्कर लगता है। इफ्तिखार साहब, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। समझ लिया है, आशिम मामू ने तो आपकी बीवी ने इल्जाम लगाकर इन दोनों को मार दिया। आपने तो उनके बच्चों को ही यतीम कर दिया। ये आपकी तरबियत, आपकी बीवी ने दुश्मनी का, हसद का, लालच का जो बीज औलाद में बोया था इसने सब उजाड़ दिया। मेरा कोई ताल्लुक नहीं आपसे, मैं आज ख़त्म करती हूँ। मेरा बेटा आसिम अगर इंतज़ार करना चाहे तो कर सकता है, जब रुश्मा जेल से बाहर आएगी तो ये शादी कर लेगा। हाशिम भाई आपका गिरबान वहीं पकड़ेंगे। आंसू साफ की वो नौशीन और अपने हस्बैंड के साथ सर झुकाए इस घर से चली गई थी। वो दोनों को भी पुलिस ले गई थी। मैं नहीं जाऊँगा। आप यहाँ रहना चाहते हो? यहाँ कौन है आपका? वहाँ सब हैं, मामू हैं, नानो हैं, नाना हैं, आपको सब प्यार करने वाले हैं। यहाँ आप हैं, मुझे आपके साथ रहना है मिस। वो रोते रोते रुश्मा के गले लगा था। वो बेहद जी जगह अच्छी है मगर इतनी भी अच्छी नहीं। यहाँ आंटी नुसरत ने हमेशा नहीं रहना, हम चले जाएंगे तो आप कैसे रहोगे? इससे अच्छा नहीं आप अपने मामू के साथ रहें ताकि वो आपकी सही से देखभाल कर सकें। वो समझा रही थी इस बच्चे को और अपने ज़ब्त पर काबू भी पा रही थी। इसे अंदाज़ा था कि कुछ माह में वो छोटा सा बच्चा इसके दिल के बहुत करीब हो गया था। अपना सा लगने लगा था मगर अब भी पास नहीं रहने वाला था, जैसे सब छिन गया था इससे। ये लड़की की सब मालूमात चाहिए मुझे। अमान ने पीछे खड़े अपने वकील से कहा और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था इस रूम का।